hapon sa tanan. Merry Christmas by the way. So, advance Happy New Year sa kaninyong tanan. I believe nga karong hapuna may ramantakin na mauli kasagaran ng ato ang mga mahal nga igsuon, no? Sa ilahang mga probinsya. However, let's continue to praise God, no? As the year ends, no, karong tuiga, we have experienced a lot of things. So, ang Ginoo nag-sustain ka nato every Sunday to Sunday. The church still love one another, no? And I believe nga ang Ginoo will sustain us dili para ato but for His glory. Iyang glory na makita yun matag-usa kanato. So our text for today, ato ang phrase ng Ginoo, it's about Romans chapter 12 verse 1 to 2. And I will read this first before we go dive. Verse 1, I appeal to you, therefore, brothers, by the mercy of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Let's pray. Lord, salamat Lord sa imuhang pulong. Salamat kanunay sa imong kaayo. Your mercy, Lord. Your grace na dili ni deserving nga makadawat anak. That this is not actually para sa mo, but for your glory, Lord. Nga ang imong plano from the foundation nagipulpil sa imong mismong anak, Lord. Nga karon naana diha sa imong kiluran. Diha karon kami, Lord, hatag dumugid himaya tungod siya ang nagluwas ka namo, naghatag ka namo bagong kinabuhi. Pray this in Jesus' name. Amen. Now, this is about ato ang worship regarding sa ato ang pagsimba diya kaniya. And I believe nga ang worship is dili ni siya parent sa other denomination, no? If ang worship dili siya according sa scripture, ang may tabo is something nga mo palayo gid siya sa Ginoo. Instead nga ang ilahang direction is to worship God, but ang actual nga ilang action o ang ilang gi-offer is something they are craving nga sila magrasyahan sa Ginoo ug mabalik diha kanila ang unsay ilang ihatag. This is what happened actually sa most of Christianity na atong maobserbaran, especially for our friends in the RC. Ituo sila nga every time nga musimba sila, muadto sila para lang mablesengan, mahatagan sa unsay ilang pangayuon, masulbad ang ilang relation sa ilahang relasyon sa managtiayon o sa ilahang mga sakit. This is their theology. Ang dili ni siya parents sa mga among evangelical Christian right now. This called prosperity gospel. No? The more nga muhatag sila, they believe nga i-multiply sa Ginoo ang sa ilang yatag. Ang foundation ani nga teaching actually is way back
during sa Greek period. Nga naa sila gitawag og goddess of chance. Nga they believe nga everything is by chance, nga kung ngayo sila ani, posible nga na'y chance na matagaan sila og balik. But in the biblical perspective or theology worship sa Bible, is dili na siya mao. Gibuhat ta sa Ginoo to worship Him. Gisave ta sa Ginoo to worship Him. And gisustain ta sa Ginoo eschatologically that to worship Him together at that great peace na mo happen, may tabo. So here, this particular text, Romans 12:1, which is nagsugod siya og therefore, it means nga naa siya preceding nagisulti, which is we know. I think na most of us know sa Romans, and even bago ka nga Calvinist, ang Romans gayon mong paborito. Hilngig na kayo mga theologians. Yeah, usa ko na. No? I cannot deny ang experience. But if we dive and we study sa book of Romans from 1 to 11, ang framework sa Calvinism is dili na nato makita. But ang framework nga atong makita, ang message nga atong makita from the beginning, which is the gospel of God. And that's about the message here. So in the verse 1, ingon diri, we are commanded to present our bodies as a living sacrifice. I will read. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercy of God, to present your bodies as living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Now, si Paul ni address ani dili ingon siya cluster ni nga address, but to the particular brothers and sisters nga iyang giswatan ani. No? I believe nga ang iyang giswatan ani those who understand the gospel, those who practice the gospel sa ilang kinabuhi, those people nga ang ilahang direction is for the gospel. So he remind nga ni mga tawhan na, no? Nga kani mga tawhan na nga muing ilang gihatag ang ilang tibok kinabuhi ngadto sa Dios. Psalms 31:5, into your hands I commit my spirit. You have redeemed me, O Lord, faithful God. So I don't believe nga ang unbelievers nga ni-include ani nga address ni Paul. Intended ni siya sa church, intended ni siya those who follow Christ, and then therefore that's why he said in the beginning ani siya, I urge you, I appeal to you. No? It means nga gihangyo ko kamo. If you are not a believer, I don't think maminaw ka ni. I don't think tagaan ni mo o gibugaton. Unless God open our minds to understand the scriptures. Open our minds nga that word of God mabuhi. Makita nato. And also remember Lydia, no? In Acts 16:14, when Paul talks about the gospel, so may gingon dito, God opened her heart to listen. If that is the case, no? We must be born again in order to hear the gospel, in order to obey the gospel, no? To understand the gospel. Heart, mind o heart magkuyog.
Dili lang yun nga, ang imo lang mind, di imong punon sa imong theology, pero wa mo sing sa imong heart. And that's a wrong worship. Imo sa heart, imong punon, nagsige lang kag praise, pero walay ut. Wala ka sabot sa theology. Manapataka na lang sa ka og worship. That will be, must combine together, mind and heart. That's why si Paul, in Philippians chapter 1 verse 19 says, the proof of knowledge and discernment will result righteousness. Kanang righteousness, dili na our own righteousness. That is by the mercy of God. Mo na nga reason, no, ang rason nga we offer our lives because sa mercy sa Ginoo. The epistle of Romans as we start, no? As I mentioned kanina, nga ang book of Romans rich kayo sa theology, but also rich kayo siya sa gibuhat sa Ginoo gikan sa sinugdanan. Chapter 1, God reveals His gospel, no, sa iyahang mga tao. And yet, dili tanan. Someone He gave him up to their lust. No? Chapter 2, He declared His righteous judgment sa mga sinners. Wala, dili siya injustice nga pagkaginoo. He is a just God. And that's why, makita nato ang mercy ani. Ikatulo, chapter 3, ang iyang gihatag nga salvation through faith. It means dili na kita mismo ang mo-offer pa nga magpakamatay ta para sa itong mga sala, kundi through Christ. Christ died for our sin. Siya ang nagpakamatay. Siya ang replacement sa atua. Chapter 4 to 5, we are justified ana nga faith. Ug nadawat nato ang kalinaw, peace of God, no? Chapter 8, nga naatay adoption, no? From children of wrath, now gimove ta niya to children of grace and glory. Not only ana, tigaan ta niya assurance kita dili matangtang diya kaniya. That's how graceful ang ato ang Ginoo. No? You know, if I will summarize this kaning from chapter 1 to chapter 11, makita nato diri ang gospel yang gihatag kanato. Through that, gipada niya ang iyang mismong anak who died for our sins. Then after that, through His Son, He reconciled niya. After reconciliation, last Sunday, Genesis 3 verse 15, what happened? We have enmity with God. No? Satan and also the seed of the woman is enmity with God. Until that time, we have enmity with the Lord, always active, but through Christ. So may ang gibuhat, gitagaan ta og peace. Wala tayo gibuhat ana, wala tayo gi-contribute ana nga atong good works, but He gave us peace through Christ. No, ang iyang nakita nato diri nga ang iyang pasensya grabe kay taas kayo. Then sometimes kita wala tayo pasensya. Nga dili ta magapasaylo sa ato ang mga even mga brothers or even ato ang
mga loved ones nga na-opensa ta. This is shows nga unsa ka-gracious, ka-merciful ang atong Ginoo nga even kita wala tay i-contribute. Ang Ginoo lamang. Psalms 3:8, salvations belong to the Lord. Walay lain nga makaluwas kundi ang atong Diyos lamang nga si Kristo. Mao na ang verse 11:36. As we know nga mao'y pinakapit sa whole book na to praise God. No? Ingon siya diri nga for Him and through Him and through Him and to Him all things. To Him be the glory forever. May kabutangan sa pasalamat si Paul sa kagrabe, sa grasya, sa mercy nga gipakita sa Ginoo diha kanako, kaninyo nga kita walay dili ta makabayad ana. No? Bisan o gamay dili ta makabayad, but ang iyang mercy from the beginning He chose us. No? Before the beginning. Before everything wala pagibuhat, He already chose us as His worshipper. No? So mao na ang sugod aning verse, I urge you, ihangyo ko kamo. No? Ayaw kalimti ang unsay iyahang gibuhat sa inyong kinabuhi. Gabi ang iyang gibuhat. Not only nga, pakita siya, ayaw kalimti nga, ang iyang gibuhat, ipadaan niya ang mismo niyang anak to die for our sins. That's why, Ingos Paul din nga, ihangyo ko kamugi. I urge you, no, to worship Him. So, how do we worship God? How do we please Him? Second imperative, it says here, to present your bodies as a living sacrifice. So, dili ingon nga sa atong pagdili magdapat ta og regalo ato simbahan, basket nga mga prutas. Kuon ako ang love offering, no? That is already a fruit of our worship. No? Dili na siya. In Old Testament, as we know nga, ang ilang i-offer sa una is dead sacrifice. O they know nga, ang dead or animal sacrifice dili maka-fulfill or dili maka-satisfy sa Ginoo. Amos 5:21 to 24. God rejects Israel's worship and offering because of their heart are far from Him, and they neglect justice and righteousness. Isaiah 1:13-17, similarly sa Amos, Isaiah conveyed God's rejection nga insincere ang ilahang worship that is not accompanied by genuine repentance and to pursue justice. No? Isaiah 6:6, no? I don't need your offering, I don't need your burnt offering and your worship. So may knowledge of God is very important to me. So worship is about this. That's why ang Christian worship is also reasonable worship. No, means intellectual worship based on the Scripture, based on knowing God. No, lisod kayo nga worship ta nga wala ta kay las Ginoo sa iyang attributes. We anticipate ang Ginoo nga
It's like human. No. God is holy. And walay makapatong sa iyahang mind. That's why the scripture is a blessing sa church. That's why we need to know God before we worship Him. The blood of the bulls and goat is not enough. It is our body nga gi-offer diya kaniya. Psalms 51:17. Broken spirit and contrite heart. Mo na yung gingon. Psalms 141 verse 2. Our prayers are counted as incense to God's sacrifice. Now sa New Testament, ang instruction, ang imperatives ni Paul is our own body as a living sacrifice. It's no longer katong mga patay, but it's a living sacrifice. No? Because Christ is already fulfilled. He died once and for all. The sacrifice is only one. And He fulfilled everything. Dili kita. No? And Christ's fulfillment ana satisfied sa kapungot sa Ginoo, sa hustisya sa Ginoo. Katong sa may prerequisite nga ang atong body i-offer nato as a living sacrifice. So may kinanglan. Ngayon siya, holy and acceptable. You know, the book of Isaiah says that the people ni-pray sila ng Ginoo nga paubos na inyong kamot. Ayaw ko na akong naong akong gitago ninyo. Ang iyong kamot puro na ay dugo. It's because of their heart, because of their mind nga defile God's presence. So Paul instruct us nga present our body as living sacrifice, second, and holy and acceptable to God. So mao siya ang prerequisite nato. So I think kani siya is spiritual. Dili ni nato mabuhat og external sa atong kagalingon, no? There must be transformation inside, not external. So even Peter says and reminds us that you shall be holy as I am holy. I-quote niya ang Leviticus. And even God, again, before the foundation, He chose us. No? Ephesians chapter 1 verse 4. Even He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him in love. So there is na a preparation, na ay gi-prepare na daan, no? I-prepare niya daan ang atong good works, ang atong service diha sa Ginoo. May soon ang atong lawas, no? Dili ni siya ingon nga pwede nato gamiton. So sa gingon ni Paul nga ayaw gamitan ninyo og instrumento ang inyong lawas sa pagpakasama. 1 Corinthians chapter 6 verse 16. Nga ang atong lawas as a member of Christ, party ni Christ. Chapter 6 verse 17. Now we are united in Christ. Chapter 6 verse 19. Nga ang atong lawas, templo or Pinoy-anan sa Holy Spirit. We are called to be holy.
Even, again, we are prepared for good works. No? Please, dili nato gamiton nga instrumento ang atong lawas sa pagpakasala. Verse 18 said, flee from sexual immoralities. Palayo sa tanang mga sala nga dili makapahimaya sa Diyos. Dili, wa siya gamit rin nga talikbing ba? Na urgency nga iyang gihatag nga stay away. Palayo yun. Flee means, kung sa original text na niya is something like, ang symbol is to illustrate nga fly. No? Dililingon dagan. No? Because si Paul nakasabot nga ang ato ang flesh is weak. Romans chapter 7 verse 18, for I know that nothing good dwells in me, that is in my flesh. For I have desired to do what is right, but not the ability to carry it out. There is a struggle between flesh, even unsa ka matured. It happens already, no? Months ago, someone naaani nga sexual immorality. Unfortunately, nakastumble sa uban ng mga tao. So, even Jesus Christ remind us, our Lord, na watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Now, unsa mga reminders na to? No? We are reminded nga to stay away kung naamang gani gamay nga butang na dili maka-praise sa iyang name, because this is not about us, remember, no? Being a Christian, dili ingon nga di ko ana kay basig madaot o ngan. No, this is about Christ. Di na to kalimtan. Now, we are called to worship Him, to bring His name. So, Romans chapter 6 verse 16 nga, ang atong lawas obedient depende kung kinsay ato ang master. No? Whether ang sin or ang righteousness. So, we should discern kung kinsa pay ato ang master. No? Susceptible kayo ta sa sala. That's why, no, so, it's very important to fellowship with the church. Importante kayo. Someone nga makaremind na to. Someone who loves us. Which is dili na to makuha sa outside the church. That's why it's very good nga we always keep in touch. As the book of Hebrews reminds us that we should not neglect the fellowship to one another. So how do we do this? Saan ito? Kani siya ma-overcome na to? Wala lang mingon nga, okay, ang ginawa mingon nga, ang ginawa nga, sige lang, ako rin bahala na. At naasa tayo responsibility. Hebrews 12:14, it says, make every effort. No? Iluwas na ka. Ayaw pag-passive. Also, bantayi pirmi ang imong kaugalingon. No? Because without holiness, no one can see God. That is why, that is the requisite nga ang atong
unang buhaton to be holy, para acceptable sa God. No? Offer our bodies as living sacrifice, holy and acceptable to God, which is our spiritual worship. So how do we do? Anak, kung sa may una na itong buhaton. No? Verse 2, do not conform to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. So first, do not be conformed to this world. You know, ang kalibutan, daghan kayo, ika-offer ka na to. No? In 1 Corinthians 4 nga, the God of this world, the God of this world blinds the mind. No? Nadili makakita sa glory ni Christ. So daghang distraction aning kalibutan na. Nadili ka kabantay mismo. Na-imprison ka. No? But we are liberated in Christ. We are free from Christ. No? The Spirit gave us discernment. No? So that's why kani siya, visible ni siya. Dili ni siya yung Spirit ko ayaw po pariha sa kalibutan ang imong lifestyle. No? Ayaw po pariha ang imong lifestyle. Kay si Paul ni ingon ni Timothy nga ang kalibutan na nagkadautan. I think we observe that in the social medias, the TVs, nga ang insanity sa tao dili na nimo ma-describe. And then most of us, especially here in the Philippines, ganahan kayong musunod sa Western lifestyle. No? So this is something ni warn ni Paul na do not be conformed to this world. Ikaw nagda sa name ni Christ, ya wala na diferensya sa imong kinabuhi sa kalibutan. I don't think na si Christ pa ang imong Lord. That's why nga kung ikaw mismo nga mopalayo ka sa kalibutan, ang kalibutan masuko sa nimo, they will hate you. No? As Christ says that if the world hates you, knows that it has hated me before it hates you. If you were in the world would love you as its own. But because you are not of the world, but I choose you out of the world, therefore the world hate you. No? Being a Christian, huwag itay ganahan mo. Dilingon nga, huwag ganahan mo kay tungkol kay ikaw, nangaway ka ha. Peter reminds us nga, dilingon nga ikaw, tungkol dili sila ganahan, kontrahan ka, kay ikaw din, nangaway din. No? But because you proclaim the truth, you proclaim the gospel, and then the world will hate that. No? They don't want to control nga ani nga gospel. They don't want to believe nga si Christ ang ultimate nga Savior. They don't want to believe nga si Christ ang the only way. Even the early church, Acts chapter 11 verse 26, diri nato madunggan ang gitawag og first Christian nga word. Gitawag sila og Christians. So may message ato. Ingon ba sila, buta ng mga Christians did they praise the kaning word nga Christian? No, imagine during the time of Nero, mga Christians are being persecuted. And this group of Christians na moo'y pinaka-confusing nila kay gitawag nila o mga atheists because they don't believe on other gods. They believe in only one God. So for them, sukwahi kayo nila. O
we know that during the great fire sa Rome, ang gipasanginglan og una ang mga Christian para makalikay siya. So ang name nga Christian ani is dili ingon nga pareha karon nga proud kay ta. No? So una nagtago-tago ni sila kung ingon Christian ka. That's why in Romans chapter 10 verse 9, na if you confess Christ as your Lord and Savior, you will be saved. No? It means nga ayaw i-deny si Christ. No? Be different sa world, even nga ikaw gi-persecute ka. Maybe kani sila nga mga tao na nagtugo-tago ni sila. Even karon kita, sometimes dili ta mo share sa atong faith, mawaw ta sa atong faith. But kung debate na gani sa social media, makikita mo articulate sa theology. But sharing the gospel to our neighbors, to our loved ones, mauwaw na ta. Mahadlok tayo nung ta, ginuo dayon. Pero kiniya, di maitsura. No? Please, let Christ shine sa imong kinabuhi. No? Let the gospel, ang gospel is buhi. Kadawat ko gospel, patay man akong gospel. No? Pariha naman ang world. Wa malagya ko'y kalahian. This is not the message. This is not holiness nga gihatag sa Ginoo nato. That's why nga we should not conform aning kalibutan na, but be transformed. May gingon ni Paul, dili ta mo sakay sa mga jokes, dili ta mo appeal na mga jokes nga naa sa public, magbugal-bugal sa social medias. My zone, I know this is a battle because we are still in the flesh. But you know, if we confess our sins to God, He's faithful to transform kaniya. He's faithful and He will work in you both will and to work. That is what also the writer of Hebrews nga make every effort. Nung ayaw pasagdi lang mong kagalingon, naa kay cooperation sa dana. No? Again, we are not hyper-Calvinist. No? Nga, ngayon lang nato, pasagdi lang, ginuuna lang. No? Again, like so, do not be conformed to this world. Do not love the world, but be transformed by renewing your mind. So, how do we transform by renewing our mind? That is the third question. No? So, again, it's about the mind that i-transform na sa nato. Sa gingon ni Paul, there is Romans 8, chapter 8, verse 7. For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God, to God's law. Indeed, it cannot. It means nga, it's totally separated because our mind is set on the flesh. No? The flesh actually is sinful. No, I don't want to argue sa dani through theological representation, but here it's clear nga ang imong hunahuna is include nga naa sa flesh. Sometimes nga mag-daydreaming ta, no? Nga imposible na kayo nga ato ang ambition, ang atong desire, which is no longer nga acceptable, no longer nga pleasing to God. Layo na kayo. Again, Paul says that for I know nothing good dwells in me, that in the flesh, for I have the desire, though what is right, but not the ability to carry it out. It means ang atong mind is include sa atong body, sa atong members, atong flesh. That's why si Paul ni urge ana nga
you must renew your mind. No? So, ang flesh na to, kay nag-craving siya sa desire, atong panginanglanon. Nag-craving is more than sa atong panginanglanon. No? James 4, and also Philippians 3 nga, niwar na to sa ato ang priorities, worldly priorities. No? Atong ambitions, desire, no? That makes this as an enemy of God. We choose God over, we don't choose God, but we choose what is in the world. That is the natural desire of a person. It comes from the mind. Kaya ang mind mo'y makakita, mo'y makakita sa i-offer aning kalibutan na. Thirdly, the natural mind cannot comprehend spiritual truth. So, 1 Corinthians chapter 2 verse 14, the natural person cannot understand the things of God because they are spiritually blind. Thirdly, or fourthly, ang hostility is evidence of sa atong action. Colossians chapter 1 verse 21, Ephesians 2 verse 1 to 3 emphasize the hostility towards God. Ni-manifest sa ato ang evil deeds. We are following the prince of this world. So being materialism, no? It means our desire ani nga ang ato ang naasaw na una always sa atong kaugalingon. And that is not to glorify God. No? Dili na siya maka-glorify God, but kung maunay atong direction, it goes back ta sa iyang gingon nga you should not conform, no, to this world. So nagtakdo yun. Cannot conform, just renew your mind. So we should renew our mind para dili ta ma-conform sa aming kalibutan. No? Paul tells us in Romans 8:6, for to set the minds on the flesh is death, but to set the mind on the spirit is life and peace. That is a very wonderful reminder, no? I believe na naatay struggle na tagsa-tagsa na to, no? Renewing your mind is daily not capable na pagbuhat. But i-remind niya po taniya, no? But this is a supernatural work of God. The mind and heart needs to be regenerated, no? Remember, if you are a Christian, Paul reminds us in Philippians chapter 2 verse 13, for it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure. It's not for our pleasure, for His pleasure, no? Ang galihok ani ang Ginoo yun sa kinatibukan sa atong kasing-kasing. Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27, mismo ang Ginoo diri ipakita niya kung ang process kung giunsa kanya pag-transform. First, He cleanses us. Second, He changed our heart from stone to flesh, na buhi. Then thirdly, ibutang niya ang spirit para mo obey ta niya. So we are confident, no? We are confident nga kining tanan ma-renew ni sa ato ang kinabuhi, no? Because wala ka pasagdi niya. Don't lose hope. Anak, kung nag-struggle ka, don't lose hope. No? Ayaw ka discouraged. Ayaw ka distract ani kalibutan na. No matter kung unsay imuhang na-experience karon. Ayaw ka lose hope. Ayaw ka discouraged. No? This is the confidence
that we have towards Him if we ask anything according to His will, and He will hear us. This is what John tells us to plead, to pray, to ask, na i-transform ka. This is the message. Kay dili ni siya, this is not a battle between flesh and blood, but the spirituality of this world. Na always tag of war, no? Dili ni siya nga dualism, nga yin-yang, but God's always, He's the victor of all of our life. No? So again, ganong kinanglan nga i-renew ta ang atong una-una, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. So here, kung atong basahon the rest of Romans 12 from verse 3 to 8, so may atong observeran niya, to serve one another, no? Ministering one another. Nalisod kayo kung ikaw dili ka regenerated person, wala pa ka ma-born again, it's very difficult nga to serve sa church. Your service may be lip service ra, no? Wala na siya love and suffering and sharing one another for God's glory. Design ta na para to worship Him, but dili ra ingon nga mo worship ka nga ikaw rang usa. This is a corporate worship, no? So nga ikaw mismo gi-transform ka niya para ikaw makaserve ka sa church. Unfortunately, the culture right now, na churches nag-compete sila o become bigger and bigger until nga ang mga attendees wala na magkailang, dili na makaserve. Even based sa studies nga kaning mga big churches, not maybe 20% are members ng mga church. Grabe. So this is why, no, we need to focus on His Word so that nga makaibaw ta unsa ka importante ang church body. So this is our service to Him, no? And we can dili ni nato mabuhat kung kitara. Paul says to the Corinthians nga tagsa-tagsa ta nga part, ikaw kamot, ako kinanglan mag-usa ta. No, this is His reminder for the God's glory, to renew the mind, renew our heart. Diha nato makita ang sakto nga worship diha sa ato ang Ginoo. We don't expect nga kung serve ta na ay dagang blessing ang mabot nato. No? We don't expect nga tagaan pa ta niya sa lingon pa subang nga panangalingan na niya kunuhay. Kung mag-expect ka nga mo-serve ka niya, daghan ang mubalik, masulban imong problema. Sige nga niya ni Paul sa iyang turn of the flesh, iyang ipatangtang, my grace is sufficient. We are already saved, no? Victorious na ta, giluwas na ta niya. Supposed to be kita mahilayo kaniya, karon gibalik ta niya pinaagi sa iyang grasya, sa iyang kaluoy. So don't expect more. Kung serve ka sa Ginoo, serve because gi-save ka niya. Serve because itagaan ka niya o kaluoy. Ang pag-serve sa Ginoo is pribilehiyo kay nato. Dili tanan maka-serve sa Ginoo. Dili tanan makaduol sa Ginoo. No? Because no one can see God alive. He transforms us. He washed our sins.
through the blood of His Son, o dili lang ingon nga gitangtang imong sala. Ang righteousness ni Christ gi-impute sa imong kinabuhi para ma-made righteous ka sa tubangan niya, para ma-reconcile ka niya, para mahibalik ka kaniya. Now, sa kana siyang tanan, Ephesians chapter 3 verse 11 to 12, that we have boldness and access with confidence through our faith in Him. Naana tayo confidence. Ayaw na pagdaduha sa imong salvation. Christ already redeemed mo. Christ's mercy and grace is sufficient enough. But we are warned again to check ourselves all the time. Now, lastly, you have 3 points na ako ibilin. Kung servisyo mo, kung worship mo kaniya, you must come to Christ first. Idili mo. Without Christ, He is the only way to the Father. And without Him, dili mo maka-worship sa Ginoo. You are not a true worshiper. You are just only a lip server. Kaduha, kung servisyo mo sa Ginoo, show to your brother. No? Pakita sa imong igsuon ang tinudanay nga servisyo. Tawagi kung sa ilang problema. No? Without any grumbling. No? Way bagutmot. Show to the church. Show to your neighbor. Sa imong nga silingan para makita si Christ sa imong kinabuhi. This is for His glory. No? Di nato ipakita ang ato ang servisyo sa Facebook. Third, serve Christ tungod kay giluwas kaniya. Siya may nag-reconcile kanato balik sa Diyos. The illustration of Adam and Eve na di-cast out sila sa garden. Now we have full access. We have confidence in Christ na makabalik ta sa Ginoo. Gi-reconcile ta niya balik sa Ginoo. Maka-praise ta niya. Hinaagi ka niya atong ma-enjoy ang true love sa Ginoo. Atong makita ang glorious grace na karon siguro medyo hanap, but kung tuan na tangad to niya day and night, we worship Him. Dili ingon nga obliged ta nga to worship, but we worship Him nga something nga sa ako nga giluwas ko niya. Dili na ko masabtan kung unsa ang gibuhat sa Diyos. Dili na ko hakop tanan. But His grace is sufficient enough na bisan di ka kasabot. He changed your heart to obey you. I invite you na kung you have struggled sa inyong sin, if wala pa mo kailan ni Christ, come to Christ, repent, and trust all your life in Christ. Let's pray. Father, we thank you, Lord, sa message na nagyanta ka na mo. Great reminder, Lord, na we are called to worship you. We are saved to worship you. We are sustained to worship you. Ang pinakatibukan na mo, Lord, mo'y halad diya kanimo.
So Lord, salamat kayo sa privilege nga ihatag ka namin. That this grace, mercy, is nagpaibabaw, Lord, kami na appeal diha sa inyong plano. Thank you and we praise you. Christ we pray.